तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम जाने हैं वाला है पाकुआ रिंग लाइट के लिए, वो भी अभी के अभी, क्योंकि रिंग लाइट की जो प्राइस हो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है और आपके भाई के पास वो नहीं है, मेरे सिस्टर के पास है अभी, तो मुझे भी नहीं देंगे, तो इसलिए मैं अभी ख़रीदने के लिए निकल पड़ा हूँ। चलो तो गाइस यार, सबसे पहले बता देता हूँ, हम लोग टोटो से जाते हैं और पीछे जो आंटी है वो लोग क्या सोच रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो सोचने तो फाइनली गाइस हम लोग पाकुआ आ गए। पाकुआ इस टाइप से जाने का है। तो गाइस जो लोग ब्लॉग के लिए ब्लॉग वीडियो बनाते हैं वो लोग को ये बता दो इस, तो गाइस यार वो लोकेशन एक बार बता दो, मेन रोड से डान दिख लेकिन कच्चे रोड पर बादी इस तरीके के दुकान है। सीधे आके बादी की एक शॉप है, तो इधर ही बहुत कुछ मिलता है, लगता है छोटा दुकान है, बट ये यहाँ ब्लॉग के हर चीज़ मिल सकता है और एक मोबाइल का शॉप है। तो गाइस यार इस जगह पर आते ही हम लोग आंटी से हम लोग पूछा हम लोग वीडियो कर सकते, तो उन्होंने हाँ कहा, तो हम लोग को इतना खुशी लगा है। सब लोग का ही 12-13 এরকম বাজেটের মধ্যে হয় না? হ্যাঁ হয়ে যাবে, কিন্তু ওগুলো তাহলে তোর স্ট্যান্ডটাও ছোট নিতে হবে, মানে এই স্ট্যান্ড কিন্তু কাজে লাগাতে পারবি না, ওগুলো লাগাতে পারবে? স্ট্যান্ডটা অনেক বড় লাগছে। এইগুলো আমি কি বললাম, এটা তো হাইফাই, মানে সবথেকে টপ, এর উপর আর হয় না, স্ট্যান্ডটাও এর উপরে হয় না আর লাইটটাও এর উপরে হয় না, মানে কম বাজেটের মধ্যে স্ট্যান্ড সহকারে 2000 এর মধ্যে আপ টু, বেশি হলো তাই কি চলবে, এর থেকে একটু কম তাও দেখতে ভালো ভালো, এই 1500-1600 আপ টু 2000 এর মধ্যে স্ট্যান্ড সহকারে। কত ব্যাগ দিব? এটা কি রিয়েল? নাথিং টু হচ্ছে ভ্যানিলাতে মারতে হবে, মোটামুটি 3 থেকে 4000 টাকা বেশি চলে যাবে, কারণ ওটা ভ্যানিলাতে মারতে হয়, তো তখনই খরচাটা বেশি চলে আসে। तो गाइस यार, आप भी इस तरह का रिंग लाइट लेना चाहते हैं सस्ते में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूंगा, लोकेशन जाके आके ले लेना। तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो लोकेशन चेकआउट कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम आई डी को भी फॉलो कर लेना, मैं लिंक दे के रहूँगा। और तो इस तरह का हमें कुछ बॉक्स ओपन होती है इधर। चल रहे এর প্রাইস কত আছে কাকু? আমি ওকে হাফ ফিগার দিয়েছি, 1900 থেকে 2000 টাকা ইএমআই আছে। আর বন্ধ হয়ে যাবে বলবে। আচ্ছা কালার চেঞ্জ দেখছেন না? ফাইন্যান্সের সিস্টেম হচ্ছে মাল ফ্রেশ লাগবে। সেট খোলা চলবে। অর্ডার দিয়ে গেলাম না, এতেই যেটা লাগালে লাইট আসছে না, ঠিক এটা দেখো তো, কাছে নিয়ে আসলে ভালো ইয়ে হবে না, দূর থেকে বলছি অ্যাক্টিভেশন করছো কি? তাহলে একটা আমাকে নাথিং টু এ 15000 টাকা ডাউন দিবে, ইএমআই কত আসবে একটু জানাতে পারবা? ব্লগ বানাবে না যেটা নেবে সেটাই কি আছে, তোমার নিজের পেটিএম থেকে পয়সা নিবে, কি করা যায় না? এটা ভালো, এটা মাল বিজনেস থেকে করতে হবে না, ইয়ে থেকে বিজনেস থেকে লগ আউট মারছি, পাসওয়ার্ড তো জানি না, অলরেডি মারবো। আর আমার তো ফেসবুকে টাকা ঢুকছে, কিন্তু টাকা লাগবে বুঝতে পারছি, আসলে কোনো প্রবলেমই নাই। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। এটা কি কেমন হবে বলবো? তোর মোবাইলটার মতনই হবে। এটা কি নিচ্ছ? হ্যাঁ এটা কি নিচ্ছ? অন্য কিছু নিতে পারি না না, ওই সেমই মাল, ওটাই বলা। এখানে এই মোবাইল লাগার এটা নাই, এটা দেবা স্ট্যান্ডার্ড, ওটাই কি ঘুরবে ফোনটা? হ্যাঁ এটা প্রাইস কত? চারটা ডিসপ্লে কি কালকে পাবো? আমার হচ্ছে ওটা 1700 টাকা। বলতে পারছি না, বলে ডাইরেক্ট কথা বলুক।
আয়না নেই না বলবে বিলটা প্রতি গ্রাম ফোন করে দিলাম হ্যাঁ এখানে আছে বলো বাবু কোথায় আছে এই এদিকে ছাড় না ভাইগুলোকে ছাড় দিয়ে ছাড় দেখছেন নিচে এখন আপাতত না ভাই ওটা নিবি না ওটা নে অসুবিধা নেই এটা রেখে দে প্যাক করে দিবি ওদের নিয়ে যা ওই এটা প্যাক কর তো যেটা ভালো লাগবে সেটা নে না এটা নিতে চাইছিলাম আমাদের ইচ্ছা ছিল হ্যাঁ তো ওটা নিতে হবে 29-এর ঘরে মনে হয় দেখতে হবে 29-এর ঘরে মনে হয় দাম আমি জানি ওটাই নিলে কিছু ডিসকাউন্ট করলে না একটু হ্যাঁ রাজি দেন দুটাই কেউ রাজি করে ठीक है मैम तो गाइस यार आप लोगों को बता दो फ्लिपकार्ट से कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर मत करना। मैं एक बार ऑर्डर करके मैं फंस गया था, अच्छा वाला नहीं आया और प्राइस उतना ही लगा जितना दिखा रहा था। सबसे पहले दुकान के नाम चेक करो, इसके बाद कुछ नहीं। প্রাইস হয় না তুমি কি করুন বল, তোমার যদি বাজেট না পোষায় তাহলে মুই কিনিম। এটা স্ট্যান্ড ভিডিও করার জন্য এবার ঠিক আছে ওকে। তো হাই গাইস, গুড মর্নিং, আনাদার ব্লগ টু। আজকে শপিং মলে ঢুকতে পারবো না, বাট জানি না, চেষ্টা করবো।